Perkenalkan, nama saya Lilik Desi Ristanti, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor peserta UKG 20150314496. Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Cepiring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I am very well. Thank you for asking. Salvadino, please lead your friends to take a pray. Let's pray together. Finish. Okay, before we start our lesson for today, now I will check your attendance first. Agisia, raise your hand. Yeah, and then Mas Al. Okay, are you ready to study English today? Yeah, okay. Do you still remember our yell for English? English? Yes. English? Yes. English? Ya, oke. Thank you. Give applause to yourself. Yuk, tepuk tangan dulu. Oke. For the last meeting, we discuss about tentang apa? Materi terakhir? Oh ya, oke, good. Analytical exposition. Ada yang masih ingat tentang analytical exposition? Tentang teks yang berisi tentang argumen. Oh iya, oke, good. Yang berisi tentang argumen. Oke. Do you still remember the generic structure of analytical exposition? Thesis, arguments, and reiteration. Oke, good. Nah, oke, for today we will learn about tentang apa, Mas Fahril? Personal letter. Apa sih personal letter itu? Letter itu apa? Surat. Oke. Nah, oke. For today, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik nanti mampu mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dalam surat pribadi. Kemudian yang kedua, menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan surat pribadi. Kemudian yang ketiga, menyusun surat pribadi, dan yang terakhir itu nanti kalian harus mampu membuat yang namanya surat pribadi. Oke. Have you ever written a letter? Sudah pernah nulis surat? Sudah. Oke, raise your hand. Siapa yang sudah pernah nulis surat? Mbak Dewi Zulaiko. Ya, oke. To whom did you written the letter? Untuk siapa? Untuk teman. Untuk teman. Iya. What was it about? Tentang apa? Kamu menyatakan cinta? Enggak. Tentang apa? Cerita. Menceritakan kejadian apa yang terjadi. Menceritakan pengalaman. Iya, oke. Good. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Yang namanya surat itu kita tidak lepas dari yang namanya, yang pertama ini gambar apa? Apa ini? Amplop. How to say amplop in English?
envelope. Ya, yang pertama itu ada amplop. Sudah pernah melihat amplop? Sudah apa sering? Biasanya isinya apa? Uang. Nah, itu kalau sekarang biasanya isinya uang. Nah, kalau zaman dulu itu biasanya amplop itu untuk surat menyurat. Nah, oke, talking about letter, ngomongin tentang surat. Kalau zaman dulu itu kan pakainya surat. Kenapa kok zaman dulu pakainya surat? Kira-kira kenapa? Iya, belum ada teknologi seperti sekarang. Berarti yang namanya surat itu tujuannya buat apa? Komunikasi. Jadi komunikasi zaman dulu itu belum ada handphone, belum ada komputer. Ya mungkin sudah ada tapi di negara maju. Kalau di Indonesia itu zaman dulu belum ada, makanya pakainya surat. Nah, kalau tadi kita yang nulis surat itu pertama yang dibutuhkan yang jelas berarti ada yang namanya paper atau kertas. Kertas, pulpen itu sudah otomatis. Terus ada itu apa tadi? Yang warna-warni envelope. Terus yang bawahnya amplop itu gambar apa ya? Perangko. Kalian tahu nggak apa itu perangko? Kalau perangko zaman sekarang pernah lihat? Perangko sama materai sama atau beda? Beda. Kalau yang sering kalian lihat sekarang itu apa? Materai ya. Nah, kalau zaman dulu karena kita itu surat menyuratnya itu sending the letter itu by post office. Apa itu post office? Kantor pos. Ya, kita dulu nulis surat terus dimasukkan ke amplop, terus nanti ada atau pakai yang namanya perangko. In English we say stamp. Perangko dipakai atau sebagai pengganti ongkos kirim. Kalau zaman dulu ada yang 1.000, 2.000 dan seterusnya. Nah, jadi amplopnya nanti di ujung amplop itu nanti dikasih stampnya itu. Nah, contohnya ada di gambar sebelahnya. Di ujungnya kan ada stampnya. Nah, itu zaman dahulu atau zaman dulu kita komunikasinya masih menggunakan surat. Apakah ini masih relate atau masih digunakan di zaman sekarang? Sudah enggak lagi ya? Kalian masih surat menyurat? Oh, masih mungkin, tapi suratnya sudah beda, yaitu kalian sekarang nulis suratnya lewat email. Apa itu email? Electronic mail atau biasa kita bilang dalam bahasa Indonesia surel, surat elektronik. Nah, yang dibutuhkan pertama apa? Kalau kita mau mengirim surat lewat email, lewat elektronik, harus ada alamat emailnya atau emailnya itu namanya apa, ditujukan kan ke situ, itu alamat. Misalnya punyanya Sahril, alamat emailnya apa? fahrilcahyo.gmail.com. Nah, misalnya Mbak Dewi Zulaikoh mau ngirim surat elektronik lah, nanti ngirimnya ke alamat emailnya Mas Fahril. Nah, itu kita ngomongin tentang yang namanya surat atau letter. Nah, yang namanya surat itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada formal letter and then informal letter. Formal letter itu berarti yang seperti apa, informal letter juga yang seperti apa. Nah, you can see in the picture, di situ sudah ada two examples of the letters. Ada A sama B. Mana yang termasuk formal letter? B. Oke, good. Yang E, informal letter atau personal letter. Personal letter atau informal letter itu yang akan kita pelajari for today. Contoh dari personal letter. Mbak Hima, yuk read
The example of personal letter. A book of Stafford. Yours sincerely, Maria. Okay, now I wanna ask you about this letter. Okay, ini tadi contoh yang namanya dari personal letter. Who is the sender of the letter? Yang nulis surat siapa? Maria atau Ailia? Maria. Okay, good. Okay, before we go to the based on the text, do you find the difficult word? Kamu menemukan kata-kata yang kamu nggak ngerti artinya? Sincerely, kemudian bought itu bentuk kedua dari kata buy, membeli, ya. Nah, it has been a long time since I saw you. So bentuk kedua dari kata see, yang artinya melihat. Kalau di sini maksudnya bertemu. I saw you since sejak saya bertemu denganmu. Lama nggak ketemu. I'm just waiting for my holidays to get over and meet you soon. Di situ ada kata waiting for, berasal dari kata wait for. Apa artinya? Menunggu. Ya, oke. Saya menunggu for my holidays. Liburan saya berakhir. Get over itu berakhir. Ya, and meet you soon. I hope the work has been going well for you at office. Saya berharap the work has been going well for you. Pekerjaannya lancar untukmu di kantor. There's only few days left. Left bentuk kedua dari kata leave. Ya, apa artinya? Meninggalkan. Hanya beberapa hari lagi kita maksudnya akan selesai di sini, in my holidays. After that, setelah itu it's back to work, akan kembali bekerja. I've bought lots of stuff for you. Sekarang, now I ask you, I have LKPD, saya punya yang namanya lembar kerja siswa atau student sheets, ya. And I will give the student seats. But now, before I give this, I ask you to make a group. One group consists of 4 or 5 students. Ya, kamu buat kelompok, satu kelompoknya itu terdiri 4 atau 5 siswa. Oke, for activity 1, untuk kegiatan pertama, you have to read the example of personal letter, and then you have to identify, mengidentifikasi the generic structure, and then answer the question based on the text. Kemudian setelah diidentifikasi, bawahnya itu sudah ada pertanyaan berdasarkan teks. Kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. And then on the second activity or activity 2, you have to identify the language feature. Tadi sudah ada contoh. Ketika ada contoh tadi muncul, kata yang sering digunakan atau yang muncul tadi, ada yang menggunakan kata kerja bentuk 2, ada juga yang menggunakan kata kerja bentuk 1. Nah, you have to identify, ya. Nanti kalian you may open your internet or you search, ya, by googling. Ya, nanti kamu boleh mencari informasi apapun lewat Google tentang materi personal letter. And then on activity 3, di aktivitas yang keempat nanti, you have to rearrange. Kamu harus menyusun ulang. Di situ nanti sudah ada contoh
example of personal letter, tapi masih jumbled, masih berantakan, belum urut. Nanti tinggal mengurutkan sesuai dengan urutannya. Nah, for this assignment, untuk tugas ini atau latihan ini, you may open your digital dictionary. Kamu boleh menggunakan kamus digitalnya. So, the first step, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah find the difficult word dulu. Pahami dulu teksnya. Oke, dicari dulu kata-kata susahnya, dipahami, baru nanti kalian mengerjakan latihan soalnya. Oke, I give you 1 minute to make a group. Yuk, saya kasih waktu 1 menit untuk membuat kelompok. Oke, I give you 30 minutes. Ya, saya kasih waktu 30 menit to do the exercise, untuk mengerjakan latihan soalnya. 30 minutes, 30 menit. Don't forget, you have to write down your name and your present number. Jangan lupa ditulis dulu nama kelompoknya, nama-namanya sama nomor absennya. Okay, you may open your digital dictionary. Find the difficult word dulu. What is the meaning of decided? Apa itu decided? Ya, oke, cari dulu decided. Kalau ada akhiran ed, kata kerja 1 atau kata kerja 2. Ya. So, cari di digital dictionary arti dari decide. Apa? Diputuskan. Iya, oke. And then kata-kata susahnya mana lagi? Give. Ya, give bentuk 1 atau 2? 2 give. Dari kata? Give. Give. Oke, good. Do you find the difficult in this activity? Menemukan kesusahan atau yang nggak bisa? Ya, parts of the letter. Bagian-bagian dari surat. Ya, bagian dari surat. Ini kalau ini sudah ada road. Road itu apa? Jalan. Berarti ini isinya alamat. Oke. How to say alamat in English? Address. Ya. Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Have you finished the exercise? Not yet. Oke, time is over. Sudah selesai. Ya. Now I ask you to present your discussion in front of the class. Okay, Mas Fahril. Yeah, please present your discussion with your groups in front of the class, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Fahril Sayako Priyanto, and I want to presentation my about discussion. Activity 1. Complete the table. 18 Abbey Road, Westminster. Parts of the letter address. June 12, 2022. Date. Dear Louis, greeting. How are you, Lou? Long time no see. I decide to write you a letter because I can't reach your new phone number. Thanks to Aunt Bella, she gave me your address. Introduction. We are going to be 11th grades. What are your school holidays? I spend my holidays at home. I help my parents in their store. Sometimes I hang out with my friends on weekends. Buddy. Last weekend, I went jogging at the park with my friends. After jogging, we had breakfast in front of the park. There were many food stands.
We tried many kinds of street food. Body. Well, those are my activities. I want to know about your activities with your family. I miss them so. Please read back soon. Closing. Cheers. Greeting of closing. Anna signature. Activity 2. Read the letter below to complete the table. Number 1. Expression. A. Starting. How's life? Thanks for your letter. I hope you are not sad anymore. You won't believe this. I also lost my pet last month. B. Commenting. I love Jasper very much. I used to bring him when I went to the park. Then I opened the car. Jasper looked enjoyed with the condition of the park. Few minutes later, he was gone. I panicked and looked for him here and there. Last paragraph. Number 2. Pronouns. Use I and me. Number 3. Declarative sentence. Have a pet and I'm writing. Activity 3. Number 1. March 29, 2022. Number 2. Dear Alia. Number 3. How are you? I hope you're okay. I've got some great news for you. You must be surprised and overwhelmed. Number 4. Last week I met your uncle. He came to my house to talk to my dad. You know what? Your uncle is going to marry. Number 5. The second news is about our friend, Ronnie. Do you remember him? He has lived in Australia since 2 years ago. Okay, give applause to your friends. Okay, next, I wanna ask one of you to give your comment to your friend's performance. Stand up, please. Excuse me, Farid. I think how the Australian show out is correct. There is nothing I want to criticize from you. Okay, yeah, thank you. I wanna ask, give you about the material personal letter. Yang kita pelajari hari ini tentang apa? Personal letter, ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, bahwa yang harus kalian dapatkan itu yang pertama adalah tadi mengidentifikasi, yang namanya mengidentifikasi, menganalisis, dan nanti pada akhirnya menyusun dan membuat yang namanya surat pribadi. Oke, nah yang pertama ikut tentang definition and social functions. Kemudian nanti secara tidak langsung tadi dalam latihan soal kalian sudah mengidentifikasi yang namanya generic structure. Hai, hello. Nah, oke. Terus nanti baru saya kasih contoh word example about generic personal letter. Definition. Definitions atau arti apa? Definisi dari personal letter, yaitu personal letters are the letters that are written to people who know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Yaitu menulis surat atau suratnya itu ditujukan kepada orang yang kita itu tahu atau kenal banget, ya. Nggak mungkin nanti kamu ijik-ijik, misalnya Mas Asrof itu nanti nggak kenal sama Mbak Reza Ayu, langsung ijik-ijik ngirim surat, nggak mungkin ya. Yang namanya juga sudah kelihatan di sini adalah personal letter, berarti surat pribadi. Otomatis yang pengirim dan penerimanya itu sudah mengenal secara pribadi, sudah kenal dekat. Biasanya contohnya itu teman dengan orang tua atau dengan saudara dan lain-lain. Bisa nggak kalau misalnya kita itu nggak kenal terus ijik-ijik mau kenalan? Bisa ya, ngajak kenalan sih boleh, tapi kalau ngajak kenalan, kalau kok nggak kenal sama sekali terus kemudian kamu menceritakan tentang your experience, kan nggak mungkin ya. Nah, kemudian social functionnya, tujuannya ya, what is the purpose of the personal letter? Tujuannya adalah to give information atau to inform, memberitahu. Nah, biasanya
itu memberitahu. Kalau misalnya kenalan ya berarti memberitahu tentang dirimu sendiri, kemudian kamu minta kenalan. Kalau sudah deket misalnya teman ya di situ kamu misal contoh memberitahu atau menceritakan or retell your past experience, menceritakan tentang pengalamanmu, ya kan? Or retell your story, menceritakan tentang ceritamu. Next. Kemudian tadi di dalam latihan soal itu sebenarnya kalian itu sudah mengidentifikasi yang namanya generic structure. Kalau dalam soal tadi itu saya menyebutnya dengan part of the body ya. Nah, generic structure dari personal letter itu apa aja sih? Nah, yang pertama tadi ada date dulu, ada tanggalnya jelas kapan ya, disebutkan dulu nama kotanya, kemudian bulannya. Nah, penulisan tanggal bukan 23 tapi 23rd, biasanya seperti itu ya, 23rd 2021. Next, kemudian ada yang namanya sender's address atau alamat si pengirim. Harus ada alamatnya dong, kalau nggak ada alamatnya namanya surat kaleng, nggak ada namanya, ya harus ada alamatnya. Next, kemudian ada salutation atau name. Salutation itu apa? Sebutan biasanya berisi tentang dear, sayang. Kalau ini dirinya sayang umum ya. Bu, kalau misalnya mau pakai my honey bunny sweetie boleh enggak? Boleh ya. Next, kemudian ada introduction ya. Introduction tadi kalau dalam teks yang sudah kalian analisis itu ada kata house life. Apa itu house life? Menanyakan kabar, house life, atau sama dengan how are you ya, menanyakan kabar kan nggak harus pakai how are you, pakai house life boleh ya. Introduction atau biasanya terletak di paragraf pertama di surat ya, biasanya menanyakan apa? Menanyakan kabar atau bahasa basi dulu. Nah, next, kemudian body of the letter, kemudian diikuti dengan on the next paragraph itu biasanya isi dari surat. Body of the letter itu isi dari suratnya itu tentang apa? For example, contohnya to retell about your experience, kamu menceritakan tentang pengalamanmu. Nah, di situ dimulai dari mungkin di paragraf kedua dan selanjutnya. Oke, next, kemudian di situ ada kata closure. Closure itu atau penutup, sebelum ditutup biasanya dengan kata by now please write back. Ya, yang sering dipakai itu adalah kamu meminta atau meminta jawaban ya, please write back, oh dan dibales suratnya ya, gitu. Itu namanya closure. Kemudian ada yang namanya complementary close atau closing. Closingnya biasa yang sering atau digunakan adalah sincerely. Sincerely itu kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan hormat. Sincerely itu bisa dipakai dalam personal letter, bisa juga dipakai formal letter ya. Sincerely dengan hormat ya. Kalau ada sincerely yours yaitu masuk dalam personal letter. Nah, atau bisa your friend, best regard. Best regard itu salam hangat boleh atau kirim salam. Oke, itu yang namanya generic structure dari personal letter. Oh, masih ada satu lagi terakhir, itu signature. Apa itu signature? Tanda tangan. Nah, ngerti kabeh nih itu. Ya, signature. Nah, ini yang namanya contoh dari personal letter yang sudah ada bagian-bagian atau sudah diidentifikasi generic structure-nya. Atas sendiri 35 Senggigi Raya, Lombok 7, 5,
009 Nusa Tenggara Timur. Ini termasuk apa? Address atau alamat. Alamatnya siapa? Si penulis atau pengirim? Penulis atau pengirim sama? Sama atau beda? Hah? Sama. Oh, Mbak Reza Ayu sudah nggak konsentrasi. Yuk, Mbak Reza Ayu, senders atau writers itu sama. Writers kan yang nulis, senders juga yang dimaksudkan adalah yang nulis. Then next, yang selanjutnya 12 January 2014. Nah, ini termasuk dalam generic structure, namanya apa? Date. Next, bawahnya my dear lovely city, salutation-nya itu panggilan kesayangan. Kemudian ada hello. Apa ini termasuk apa, Mas Fahril? Greetings. Greeting itu apa, Mas Fahril? Iya, sapaan boleh. How are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. Karena writing to you after a long time, menulis suratnya itu lama ya. I'm so sorry. Please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. Dia pergi ke Lombok dengan siapa? Dengan mamanya. Moms love shopping, so she went and will be gone for hours. Next, you know, yesterday we went to Gili Nunggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Berarti masnya ini tadi perginya sama siapa tadi? Mamanya. Dia nggak melewatkan kesempatan di Lombok ini untuk mengunjungi beberapa tempat di sana. Lots of love. Ini termasuk dari yang namanya closing. Nah, body of the letter-nya tadi ada di paragraf, separuh di paragraf 1 sampai di paragraf sampai sini ya. Itu body of the letter-nya. Oke, next. Closer-nya itu I will see you soon. Saya akan menemuimu segera. Itu termasuk dalam closer. Kemudian di situ ada Lana, kemudian signature. Ada bawahnya ini ya. I'm bringing you lot of souvenirs and pictures. Itu adalah postscript. Terakhir itu postscript. Postscript itu nggak harus ada ya. Itu maksudnya kalau biasa kita bilang adalah NB kalau di bawah ya, atau pesan khusus di bawahnya ya. Oke, that's all about personal letter. Any question about personal letter? Ada pertanyaan tentang personal letter? No? If there is no questions, now I ask you to submit your paper. Dikumpulkan dulu papernya ke depan. Ya, oke, thank you. Before we go to the closing, now I wanna ask you menyimpulkan dulu apa yang kalian ketahui tentang personal letter. Ya, oke, now raise your hand to tadi menyimpulkan itu tadi, maybe. Oh ya, Tisara, oke. A personal letter is a type of letter or informal composition that usually concerns personal matters rather than professional concerns, and is sent from one individual to another. Social function of the personal letter is to strengthen the bond of the relationship between the two parties of the personal letter. Generic structure: date, sender's address, salutation and name, introduction, body of the letter, closure, complimentary close or closing, signatures. The language features of personal letter are as follows. First,
focus on exchanging personal current news, feelings, and conditions. Second, use of pronouns, simple present tense and past tense. Third, use of date and address. Fourth, informal greetings or salutations. Okay, thank you Tisara. Give applause to your friends. Class time is up karena waktunya sudah selesai ya. What do you think about this learning? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Is that clear? Apakah sudah jelas? Yes. You feel enjoy for this learning process? Okay. Nah, okay, I have you some assignment, ya. You may search on internet, ya, find and then write down the example of personal letter, ya, and then you find out the difficult words. Kemudian kalian cari, ya, cari di internet contoh dari personal letter. Kemudian identify the difficult words, ya, and then identify the generic structure. Okay? Yeah. Thank you very much for your attention. Before we close this meeting, let's pray together. Pray, please. Finish. Thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.